Talibi report que talibi ito kwento in connection de con el additional supplemental budget no donde so ay napeta man entrevista también con atong activo city councilor Nitid Macron no connection de ese sí. So na aquel hindi bagay a pabor uno ele hindi na a pabor oo pati ele también que la bagay el agara con ese bagay comitiva kay el día ton antes sa bata de punto no Monsi de la Cruz no Yedis Fidel so ele agara sa tiempo el appropriation bakil tablat tentusa no el comitiva no so kasi na con ele era el diba era el bagay con ese bata additional supplemental budget pero así ko ele que donde no ele era aprobada y que por causa so kira era ele sabi ito pakilay el gastada del onde ay ginda así kun lit Macron el uno ya abala kumingot din kaya tayo na conscience block doon sa uban iyan na paborbota kinita kamali mga 5 pero 5 no 5 kasi kun el aquí también no de más kita mga si compañero under kami na conscience block que donde segon el CODA tan sila na impedimento al del approval budget. So por eso, tiene sila razón que donde para votar, o pati también, así con necesita también el mga residente que no hizo Zamboanga, el pasó por el tiempo, el budget que por causa atiki, que por causa el sa tiempo under na modified enhanced committee quarantine. Realizo era el punto na ele segundo na favor ele para votar pero ele lang ele makiundi ala do segundo para estudar hindi lang katli undi ay para estudar si donde para tegindelsen si para donde para kalayaban sina so amo lang LDCO ala el punto ronesem so amo kel sa mga tiempo que donde no so lego kita que kita entrevista con Diaton también Ronda SM no Diaton na bata na social también si Ma'am Suki Roat no uno también que donde tiene budget ayata niya ginda no so na ito information que donde so lego kita mako sa beta kay el connection kasi makabagita mga kita may trabaho like mga tricycle driver aquel mga may trabaho mga balbero oro pa también so, tiene dos asigun, dale siya bagita cash, Pero mga ese, so, sabi talaga, na entrevista natin, kundi aton, bata na kumansok ito at mga bisino. Okay. Ito santo, dato report sa mga tiempo, may kabala kinaisyo sa Buanga, o namin aligo ng pusher asaw, durante del bypass operation, banda sa las 9:30 de la noche, Junio 2, 2021, el mga personal del Vitali Politation 1, que donde ganía conducir un bypass operation al parte de la Purok 3, Barangay Lunsuran, que donde resulta en arresto de ese gane sospecha persona nombrado como si Florence Benimer Mallorca y Apolinario, alias Marmer, 32 años, un businessman residente del mencionado barangay. Así que unamos el high value individual. Durante la operación, ya puede recubrir la posesión de mga vecinos que donde gane 5 pedazos sachet a contener de aligaw shabo y alcanza ganarse na valor na 34,000 pesos y también tiene ganarse de pesas de 5 gramos, un pulsera, 200 pesos como el mark money. Presentamente, este mismo tiempo, gane a sospechosa persona salía de una celda del mencionado estación, mientras el dato autoridad está preparando el plantado caso la corte como el violación del República de 165, más conocido el Comprehensive Dangerous Act of 2002, mientras con el confiscado en la Junta se somete para la PNP Video 9 Crime Laboratory para también el propio examination. So Ronda mga bisino al daton masisiyente del Sikiapola de Bosoto, Ronda Provino, Taban Ronda. Ronda Report. Okay, muchas gracias April Boe Regino. Bonito que la explanación de Council Litlit, no? Kaya kung kontay.
What he needs is a day to question, to deliberate. Tari man to Sir Ton. Ese contestado de ese tiene esta conexión con ese supplemental budget. Oh, go ahead. What's el texto del tablón? Que tiene tiempo, tiene hora tamang historia kita. Ta entende algun mga listeners que tiene ganyan palangga sa di kuan di Mayor Bang sina yo daw and then natin si habla yo contigo que bueno también aquellos mga vota a favor like that sí. Nara text message no como ya dibia conmigo contigo elang kayo good morning manager contigo elang kami habla contigo en text ha no pero conmigo en text thank you anyway from the beginning ha. Good morning manager contigo elang kami habla el noticia eso se llaman favor vota tiene habla ya recibí sila sen ojalá el 5 concejal hindi ay tapaos el seno concejal Lidlit sige continúa ese trabajo limpio no hace Dios el sen more power and God bless you all sir ay tatakitaki siempre din yung nombre God bless you all Mr. Ay, Sir Tony, pabor, abre ojos na pirmi. Pabor na dituyo pala. No, ito palang gadin yung sibing tabla. Por eso, al salir na mi boca, aquel... Pero dituyo palabra natin, kada agudo. Si... Nakosa ko kikira kada agudo. Baka kumigo to. Kaya ko wala padto. Kosas teo. Paborito palangga to di Mayor Beng. Oh, tiene que pero dito palabra to pero kaya to kada agudo. Para Miguel. A ver. Tagos ito may palabra kaya palangga. Kilaya, ¿por qué? Kasi dito palabra agudo na to kumigo nante. Nakay, tiene best. Yawi antes, I was with government for many years. Yes. Sabi man to, hindi? Ya dali unti mira mga ebidensya, so on and so forth. Na yawi llega sinami oído, hindi quiere decir el presente, hindi al sipiho ko sa administrasyon, bata, hindi ay manapunteria con el presente. Tabla, pirma ya se, kay diatun se, parang diatun se, something like that. I have heard that many times. Yes. But that can go other way around. When you say, the Aton estate doesn't necessarily mean it's yours, but your constituents. No, tiene que otro laman. Tiene que laman. Now, okay. Amo sa tabla sila antes in other ice words, cream. Tiene para di Aton. Tabla sila ice cream. Amo to uwi na konseho antes? Ya uwi tamen tu. Ice cream daw. Mira tu. Es el agudo. Es el agudo. Contigo habla. Now, si hablo contigo, let's play the way it could be. Palabra lang, I'm taking, mga kabisinos, na palabra di April Boy, modo na entrevista di si Consejal Litlit Macron, pili lang alde, give us one day to discuss as to how and where the money will go. Kikira, approve ba daw sila? De pronto lang daw 2 oras, was it that? Well, that's the usual thing when we say supplemental budget. Okay. Hindi man si presenta el alcalde, el ejecutivo, el executive branch mga vecinos, tas somete kanila mga kopya de papeles. El budget que me prepara para con el valor, tienes sila dilaon na opening statement para donde cuánto cantidad por aquel. El detalle de ese puede tú mirar que tienes uno por uno, detalle por detalle, onde te paga. Okay? No puede tú, tiene que budget para communication. When you say communication, load, cell phone load, or telephone pay bills. Sí. Okay? But you cannot exceed to that amount. You only have to spend that. The rest of that, you have to pay personally because you exceeded the limit of the budget. Now, simira kita, tiene na dokumento. Now, if we say, if Councilor Litlit, for the sake of argument, says, we want to discuss,
So, it is clear that they were not part of the caucus. Ito din si caucus. They themselves discussed na parang honest, kosa ba kaya kasi? Kay na supplemental budget mga vecinos, it can be done in that way. They may say hastily. Now, if others saw it, okay, so poniendo, nung makita usap at palabra agudo, kay pagaw. Okay. What if, na palabra pala hindi ko sir litlit, ay approve ba kami siya? Kaya disir, na dinyo assumption anante, kay por caso de conscience black, el administrasyon, ya pwede sila, sabi sila, si así kita mo dependehadas otra vez, ay mambito ka natun. O tiene ka natun, ay planta kaso. Si kita hace, más claro ahora, okay ba? Mandante decía el consejo, el mayoría, el conscience black. Now, ¿por qué kasi 5? No vaya puede sila mira the light at the end of the tunnel, just even for a few, pero ya tiene cambio. Now, aquí din yung tahugal, the play comes in. Whether they will accuse the 5 who voted in favor as stragglers, akilasalan nila grupo, or still part of them. I was in exchange of communication to somebody last night. Kablayo, why would you immediately label them as opponent? If you're friends before, now opponent. Why would you do that? What if, in case, they are there to fully get into the system and see the probability that there can be changes. Huh? I'm reminded of that famous saying, my loyalty to the party, to my party, ends where my loyalty to the people begins. Baka mira sila para el bien del pueblo. Por eso vota sila a favor. See, that's my point. Now, I'm not defending Jerky Valesco, VP Elago, Kimer Olaso, Cap Totong Perez, and John Caripio. El dinyo lang is, no baya, ya pwede sila mira. Kaya uyo kun Kimer, ta reklama, kay el ayuda de suyo, mamucho, na bolsillo ka de suyo, tasale. Si para conmigo, Leo, conviene como porque quiero ayuda. A ver, pero si aquel de su punto que quiero le ley aparta al gobierno, ahora el gobierno te puede mirar. Amo que él quiere le hablar. Sí, so que puede mirar al gobierno local. Therefore, it answered his. Te puede mirar que esta es la necesidad del magandang test. Okay. Now, that is what I'm telling. Now, how do we still safeguard? Let the conscience block remain as a conscience block. Whether they are divided 5 by 5 now, who voted in favor and voted against, they can still work as one. Remaining as a conscience block for the people of Zamboanga. That there must be an open and transparency in the disbursement of the funds. Correct. Alas el debe mira. Now what if ka 5 ya bota alya a pabor, pero pwede siempre descubrir later, imamboka con esos. Deja tú, que ahora ya no hay contigo se bota junto. That's my point to somebody last night. It doesn't necessarily mean when I wear pink, I'm already with Mambeng. Or if I wear red and go to Mambeng, they will not recognize me because I'm wearing red, I'm with Salso. The color does not mean any political affiliation, but rather you have to see what is inside. Ese tabla, es el mali del Pilipino. ¿Ah? Kaya mira tu aura que él yaman junto sa kalang letrato amigo de ustedes. It does not necessarily mean when you take picture you're loyal already. Kasi sa mga bisinos, kasi taman minyo. When I voted against the ordinance, nuevo parte, ese ba? Or if I voted in favor, tiyan ko sa receive. Ese ba equation di aton ahora? What if these 5 who voted in favor will one day complain? ¿Por qué vamos a viola? Ese ka mo yung manda.
will the group of Litlit Macrohon, Lilibet Nuno, BG Gingona, Mike Alabar, and John Dalipe will go in favor of those 5? Don't tell me they will leave. Siya reklama kayo, ay, tiyan ang pendehadas kamunta sa 5 aros, por aquel. Deja como con esos. Si Akil, si Mangkwento sila a pabor na vivientes. Sige tamang point out. Let us not hate, if the supplemental budget, if you claim to have been passed hastily, don't hastily judge the others. Tari man to, Sir Ton? Not the way you play with words. With the word hastily. I like it. Mira tú, porque tú pronto tú habla. De pronto lang kami sa pasa sa supplemental budget. Kaya talaga mo, alay ka muna unlaw. Asi na ba? It doesn't necessarily mean that way. It should not be, rather. El cosa kita mira, does that supplemental budget can answer the plight of what the sufferings of Zamboangueños brought about by the pandemic? No, but anyway, tiene tu idea si para dónde ba si ay ginda 1.3 etc. billion? Honestly, I was not able to get hold of the copy of the supplemental budget. But we will try to get a glimpse of it. And we will try to see how it will be done. Kaya alam mga bisino, si Tento pwede mira ko na sa budget. Pwede kita mira onde bagat sa ginda. No baya, to 1.3 billion, agin na lang linahente 300 million, and 1 billion comprate, pero no hay nada, ese umalin. Pero si ese 1.3 billion, habla to 200 million ng ali, habla to kay usa para na mga support system, and the rest will be go to the people. Why Juan Pedro Maria will not receive it? Honestly, mga bisinos, I can feel how the people now suffering. Why? Whether you like it or not, if the local government says, if the group of the conscience block are remaining 5, yabla, aprobahin sila ko na si hastily, de paspasan lang, de apuro, ha? May karang si Czechia. What if that went at least even 60% to the people? Do you think the people will still go with you? Okay, si Chabacano, si ustedes se llaman contra con ese supplemental budget, pero si ese supplemental budget ya puede seguir dando a mano de la gente, ya puede satisfacer un poco el vivientes. Acordo, te pregunto yo, ¿hay soporte para con nosotros la gente? ¿Nacoge Dios el claim? Not unless puede ustedes encontrar también que el arroz, como que el primero, ¿cuánto lang yung 1,003? What if the local government, o kung kinakusakan na Litlit Macrohon, yase overpricing aran when limpyo ang trabaho? That will change everything. Correct. That will change everything. Why? I set several examples here na programa Ronda Servicio. That this pandemic has brought about different things that really affect not only the stomach of any individual, but most of all, the psychological effect of this. Kami mismo mga vecinos, tapikura kami con ustedes kumbinsi. Si puede, si no se les está cree con el gobierno local que habla sila, no más credibilidad el gobierno local para hablar, man face más ustedes que equiliman con ustedes, está sila con ustedes, kami tapidi con ustedes apoyo, si puede, sigue ustedes. No más ustedes pensar el sen, sino pensa ustedes de ustedes salud y de tu familia, salud de tu familia. Porque man, mismo un persona mga vecinos, bien amigo de mío, quien ya queda víctima de COVID, ya tiene sila COVID mga vecinos, how difficult it is to breathe without a life support. Though they were not brought to a hospital, may naman hospitalized, nakasay lang sila, pero sila mismo ya prepara kay compra medicina para di ilabien, para hindi sila keda mas delikaw, keda bien infected mga vecinos.
if in case this 1.3 billion will answer to the plight of the people getting contaminated with COVID or at least affected by the COVID, como kita ahora. Si cambia este escenario que generan que darle 3 kilos arroz, 4 bilog latas de sardinas, cosa lo que? Alam mo mga vecinos, because this is an experience of those who had infected with COVID. Okay? Tapos ko na kami ahora, not necessarily even correct, but we have to see how we can make it. Even if the government will not listen to us, we will try to preach this out. Because this is what is reality. This is what is happening. To some extent, mga vecinos, sa mira teres conmigo ahora, nabukurto pelo, barbero di mo habla. Sir, si por ejemplo, bakaalan, kay takuhiman que no hay face mask, 500 pesos en la bolsa con el manga, taenten contra lang 300 al día. Ese es el verdad, mga vecinos. Ese es el verdad, habla yo. Tormento si el gente está en contra 300, 400 al día, puede contigo cuil na pueblo no hay face mask. Multa contigo 500. Hay van rebeldes esos. Hay que envenenar la cabeza de esos. Y hindi esos que con el gobierno. Pues háblale, what if si el gobierno muchusen compra vacuna? Kuhi con esos mga gente no hay face mask. Al kuhi, paga multa 5,000. Aka 5,000, usa ka pa nila comida. Adentro sila del isolation facilities. Whether they are positive or not positive with COVID. Man bakuna ko nila. Espera sa 30 dia, man second dose kanila de per larga. Para todo gente larga yan, buenamente, normal el vida. Kaya kung bakuna ya. Hable, uy. Dolkon man este. Dot siya naman te punto. Si man bakuna con todo gente. Pero por qué man te padablan sina? Na China gani. Nato, el industria de China ara, el mga pabrika abierto, el eskwela abierto, normal el mga gente tabibi, talihan siyempre face mask, pero may mas problema, kaya mambakuna kanila. Con todo. Si. Na aquí si hay comprar vacuna para con todo el sospecho o tratamiento. Mira tú, alita ginda, pues esta vale, para tener claro el andanza del gobierno, debe ansina. ¿Por qué, man? Si tú pagas contigo COVID, ¿cuánto lang te dale? 4 kilos de arroz, 4 latas de sardinas, 2 corned beef, un 1/4 sal. 1/4 kilo de sal, dale contigo. For 21 days to 28 days, dale tú. Si tiene tu familia, aquel 4 kilos, kabakil na 25 o 28 días. 2 para 3 días lang ng mga vecinos, kabaw al arroz. Ese tablayo, if in case the local government can answer the plight and the sufferings through the approved 1.3 billion, that will change then everything. it will be a different picture already. Definitely. Pero siempre tayo pagayot, you know. El sospecho. Por eso, it's a strong battle. Okay. It's a strong battle for the local government who was tainted with these issues to correct it. Tainted. Mira to. Por eso tablayo, acá 5 siguro puede mira some light at the end of the tunnel. Correct. But not necessarily blinded by what With they have what been is principled in of. there for them. Yes. Porque si Kimer Olaso ya puta pabor, siendo él tamang pusa. Porque si Jerky Valesco ya bota, siendo uno tamang pusa. Porque Bangkon ay manda pabor, si Jerry Perez siendo uno tamang pusa. Mira ustedes, cosa si Jerry Perez, él el concejal elegido ABC president, pero capitán él del putik. ¿Cuánto? Cosa, hasta número, ¿cuánto número el putik, mga vecinos? ¿Ha? Na COVID tracker lang mga vecinos. ¿Cuánto caso tiene el putik? ¿Dónde su barangay? Talio, number 5. Number 5, mga vecinos, with 97 cases. Paabahay lang ang kaso. Pero el muerto ta subi pa. Pero cosa habla mi amigo, ¿ha? Esa es la razón de 4 kilos, 4 sardinas, 2 corned beef y 1 pork
kilo de sal, razón porque los demás te puede salir a casa, te escapa, mientras estaban cuarentena kanila. Esa es la razón por qué te queda mucho el caso del COVID aquí en la ciudad de Zamboanga. Fuera con el mga issue que taas-asa lang con este, de loco lang si mga lista, ya tu palang kuntigo bala, ya anda tu kuntigo kwan, kaya tu COVID. Those are just a myth for the people. Puso, kusap na din yung amigo. Ha? Allow me mga vecinos to read the line of my friend. I will not mention his name, but I am discussing. I have the privilege to ask him to discuss this over the air, but not necessarily to mention his name. Cosa le habla? Nadim yo post ayer, ya puede gadyo habla. Cosa le habla mga vecinos? Cosa le habla? El palabra di suyo. Let us break the myth to break the chain of infection. Well, there's a myth. This myth is the what we are now thinking about. The loko lang sa COVID. Mas ganda positive na sa ka-positive. Siya naman positive, embes bonamente takura, tama na lang bolbe siyempre. That's one side. The other side is because of the 4 kilos of rice, 4 sardines, 2 corned beef, and 1/4 salt. Taas ka po mga ahente na isolation pa, kundi ila isolation time di ila. Aside from the medical practice na debe, after 7 days man swab ko nila, kaya hindi mas taas that makes more cases to spread. Whether it is South African, generally UK variant, Philippine variant, Indian variant, Mumbai variant, the Berul variant, COVID will still be with us. So, amos tabla ka mga bisinos. If these 5 individuals who voted in favor saw some light At the end of the tunnel, they may still be the thorn, el tunok del administrasyon. Not necessary. Unless mantanga sila, ay, ya puede mirar descubrir otro. Ano más mang kwento? Quiere decir, ya tapay di la boca, ya tapay di la ojos. Pero si sila pala di pwede descubrir, we cannot presume what is ahead of us. What we can do is just hope that they will still be the vanguards of the people's money at the halls of Sangguniang Panlungsod. Despite there are others who are fighting for us at the Sangguniang Panlungsod, if you wish that they are doing it. Habli ko ng stereos mga bisinos, maski na contact tracing nga lang gani, tiene mga lapses, kita mismo llamar atención del seso. Ma'am, porque ansina, yaman contact trace daw kung positive, talya sila taman house isolate, porque alaman niya na ay pregunta pa kung nila cosal detalye, porque ba nuevo sa sistema, porque no puede ustedes desde cuando sila man ya lampas sila ng 21 días lockdown na casa, porque ustedes no sabe que amos kung ustedes man-release ya para hindi na pwede sila sali. What if si esos ay sali lang kaya ustedes dale permiso? Kaya por kasa poco lang ganil tayo pwede extende. Let us see the example of China mga bisinos. What happened in Wuhan, in Hubei province in China. The government themselves. Tiene sila ya pone tent afuera del mga clustered communities. Si tiene ta sospecha COVID, leva allá, mantes. libre. Hospital. Yes, libre. Hindi nga tu crecerton que ya India, por ejemplo, es de Zamboanga tiene mucho caso, ya sa kasoldado de Davao ya liba para aquí. Ansí na nila na China. De otro lugar, soldado limpio, no hay COVID, ya pone ala na Hubei province. Aquellos mga soldado completo de PPE, amo tayo ba comida ta distribuhin ng mga casa en casa. Tamang text, takya din yung comida, apuera na puerta. Pwede ka mo sali, takya kami abajo din yung flat. That is what happened in China. No hay sila conscience black group ala. Nakiaman siya konsensya si por ejemplo kung gobyerno la. A ver, Kilaya. tapos kung gobyerno alya.
Kaya gobyerno na konsensya. Oh. Kasi autocratic sila ya. Sí. Kanato na mintila un poco kontra ya. Manutot lang si Juan Abla el tao disoy igit na ka. Defensa ng palabra mga business. Ansin ang kasusede ki. Kailang. Talyekel. Talegel. Eso de veras mga vecinos. Eso el kasusede. Uli lang un poco yan utot. Ha? Pero no sabi ka lele, hindi ka bueno perfume usa. O tiene otro li, taulia lang ganin, no puede pa hablar, ay, kasi niya ka COVID. So, tiene grande ka differential authoritarian form kay kunel di ato, no? Bien grande. Oh. Bien grande, Sir Ton. There you keep your mouth shut na disposición del gobierno. Sí. Here you are free. You're free. Even you accuse the government, you're just free to accuse. Without basis. Now, in China, you don't do that. No. Oh. Kung sa putasan sila lang mga bisinos, all of you have your own phones. And all your phones are being tracked by the government. If you go out of the house, bringing your phone, porque mo sala fuera, get abo, meron ki sa police, está muli katil police sa kombos. That's how they do it. Pero kung sa sucede, they are now free of COVID. How can I tell mga bisinos? Aquel tiempo, ha? Oh. So that is an example of imposed discipline. That's it, imposed discipline. Huh? Imposed discipline. It's 9 a.m. Oh, mira tú, na Saudi Arabia, man positive al un gente, o 2, 3, sina, a government will provide you food. Provide you medicine. Ayaw na nakasan mo to salary. Agua, luz, kompleto. Yaman ang kundi, o katalo ta sintilyo. Man forward dito temperature. Aquí na quarantine facility na gana nurse, na ba chip? Oh. Por si kasi mga handa bla, on mga nurse aquí. No baya amo kay rason porque di mi amigo yang muri na isolation facilities. Kaya taman, totalmente resulya, na quien te puede atender? No nurse. Ese es el problema. Si ese 1.3 billion can answer those questions, I tell you, that will turn the tide in favor of the administration. Pero if the administration does something hocus-pocus to it, ano, hablik yung tignan, ay mapone pa kunin na kanal. Claro lang. Y si hasta 5 vota, mantanga, queda sila parte allá. Pero si hasta 5 ang palabre ojos, oy, ¿por qué kamo tayo? Ya dali ko na tayo, hindi tayo muna agreement. So I remember palabra del dipunto Eddie Rodriguez firme legal tabla na this program. Let us to see. Let us to see. Siya mo kayo? Let us to see. Si. Kay tormento to man assume, no baya akagali, tasa sila dila own trabaho. Hindi ito tabla kay L5 na sa trabaho. Because they may have some political views that they cannot just easily release it, so they block. Pero el palabra this consolidate is a very clear manifestation that they are going to approve. They just want to see how it will be spent. They have their own reasons, and that is a laudable one. Now, what if they were not informed? The other 5 were informed. Okay? Now, if in case Jesus said this, either pues habla, kata ba si El Dipunto Eddie? What is to see? What is, let us to see. Let us to see. Si algún Mira día, kita. kale. Mira kita. Ya anda el gobierno local. Doy ese va de 900, de 100, de 1,000 arroz Princess Bea. Pone tamo sa 1,004. Na se acera que el 5 allá. No hay más problema. Claro, ya. Que no longer see. Que no longer sí. ¿Ah? Aquel palabra que usted está acusa kay pagaw esos. Hindi mas aquel necesita pa habla pa kay claro, ya. Pero si aquel no ay puede hablar, oye, ¿por qué vamos a comprar de 1,004? Siendo 1,000 lang se. Overpricing se. Cosa hace ka 5? Or better still, aquel de 1,000 ya paga kami 8 lang. 8 lang. Oh. Kilaya aquel. Ha? Por casa ka na mo niya pwede sila kwan. Sí. Because they are just doing their job. Ese kita tamira mga bisinos. It is not just simply when you say, when we voted in favor, we are part. We are with them. Do not okay, este sa mga bisinos, onde se saca al principio? Zionist movement. Aquel na Israel,
Zionist movement. Yes. If you are not with us, you are not part of us. Tiene derecho barrier. Aquel bata habla tú, ay, ese si Roland Muslim, ay, moro se no kumpia. Ansi na tabla? Derecho to tabla, pero you do not see who is Roland Ramos. Cosa pagka moro di suyo. Derecho to man label ko nele, at the very least, umalin. Why can't you not see the other side of it? Huh? Ese kita tabla mga vecinos. So, ojalá, kapalpakan. Kaya falta el gobierno. Pero hindi naman todos pwede ka dali, pero at least pwede tu man solve, dali tu. Hindi namin tu kay, ay dali kami contigo 50 kilo de arroz, pero el arroz también no pwede tu comer. Na, ikaw ka susunod primero. Hindi ba? Sí, sí. So, ali ko taman base mga vecinos. Kaya there are already issues rising up and we want that to be corrected. And that conscience block was the one who started it. Now we hope that those members of the conscience block who voted in favor will still stand for us. Sunay sa cellphone ni Sarton. Cosa si dila pandi mga Sharing para luego. sí na. Taapuran. Hindi para luego kay ahora ka si Sarton. Alas 9 Sí, no. De cuánto de atong kay alas 9 vale. Well, interesante mantener ya tu historia. Si puede gane, habla yung tigo claro. Man 2 horas, más mejor ya. Ay. Habla conmigo, ay, basta uli de cuento li, quiero bailar. Rasca mi pies. O, ven prepara aquí mi mujer, ya bañé olorosa ya. De camisa agad buenamente, que mandijo kami kidos na casa. I think the listeners really deserve something also. Some changes na programming, no? Yarte mga sila from sign on, mga komentaryos na diferente stasyon de radio. Man kwanta relax. Relax naman kita llegar a la Hindi, pirmi lang kay talya si issue, asiento por pirmi. Baila kita ko na si issue. Bata naman lang tu diha konserto ni baila solo-solo. No. Kay ay rabias abale. Kamo ling nata baila, limipia kirah kaya. So, el Ronda Servicio ay continua mañana mga kabisnes. Mañana. Sí. Kasi ni pagad mañana, viernes. Beer. Viernes. Yes. Ay, señor, viernes or mañana. Anyway, mga kabisnes, por parte ng mga kompanyero na transmitters at kundi Engineer Ray Carumba, Diamond Kapayot si Engineer Roland B, y por parte del mga reporters que participaron este día, kanda Antoinette Go, Tess Espartero, April Boy Regino, y Goldfinger, otra vez, ustedes compañeros, si Roland Ramos, junto con Tony Fernando, aquí en el programa Ronda Servicio Tabla. Have a safe Thursday. Bye bye, Zamboanga Peninsula.